So, good evening, everybody. Good evening, sir. Welcome to this online class, and please write your enrollment number in the chat box. All the learners are requested to write your enrollment number in the chat box and write your questions and difficulties in the chat box. So tomorrow will be the last class for all of you, and please discuss all those important questions which are difficult and relevant for all of you for so that it can be all of you can understand. So Jyoti and Sarmila, Shraddhanjali, if you have any difficulties in while going through the materials, please ask question to our resource person so that it can be clarified in this open platform. I welcome all of you to this online platform and make it useful and more effective. I also thank Dr. Manas Kumar Das for sparing his valuable time with us and discussing the important components of the history, which is very relevant for all my learners. So make it useful and make it more collaborative, because as you know that collaborative learning is more useful than you can say teacher centric learning, because of or you can say if both teachers and learners can involve in the teaching and learning process, it will be more useful and more effective, and learning outcome will be more. So at this outset, I will request our resource persons, please continue or please start this online platform, please online proceedings, so that my student, my learners can easily understand those difficulties they having, they can put forth before the resource persons, and so that it can be discussed in the open platform. So please go ahead. I request my the esteemed resource person, Dr. Manas Kumar Das, please start the proceedings. Okay, sir. Thank you, sir. So, And good Vijay evening. sir, sir, Okay, 1 minute. okay, okay. So, what about MHI 8? Now MHI 8 will start. We will start, but at least 2 3 days. Give me gap. Okay, so please inform about it because Okay, last okay, time also it was not informed and I missed my MHI 9 class, sir. okay, 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 okay. Sir. Thank you. Yes, sir. So you tell me how many of you are there in the MHI 8? So, yesterday when we had the discussion, we were about, I told you that there are only 13 students in the group, and Okay, among those 13 students, only 5 of them said that they are having MHI 8. okay. So, okay, Bob, I'll talk to the resource persons, and as per his convenience and as per his convenient time, we'll find it out. Because 6 to 8, I will start MHI, MSD, because Hindi student, they were immediately, they are asking for my intervention. So, immediately I will start their class. So, 6 to 8 for these MSD class and MHI 8. So, I'll find out the time in the morning, because from 1st August to what will be the timetable, I don't know. Government, we are just waiting for the declaration of the government policies. What should be the policies, and so that as per those policies, we'll rush to the office, and then in the office I will conduct this online class. Okay, Yes, sir. okay. Okay, sir. Thank you. A very good evening to one and all present here. So, dear friends, now let's move for our discussion. So, yesterday we were discussing about the space and the urban theory and how this has played a significant role in the urbanization process. And in the last moment, we are discussing about the materialities, and that is the human history through cities. So, how the modern cities played a significant role in human life, and how it is also again it is
again playing a significant role in our life also. So in this connection, we have discussed the views of Frederick Engels and uh, regarding the historian Henry Pirenne. We'll discuss on that today in a broad manner. So, although there is a long tradition of seeing cities as the key sites from which capitalism emerged in early modern Europe, the relationship between the two is more contested. Here, I am going to tell the something about capitalism because it is very much necessary, as because the and trade and commerce expanded and the capitalism uh, developed, means the fall of in other words you can say the fall of feudalism in medieval Europe led to the rise of capitalism. So let us know first, we'll discuss more on that part also. Let us know what is capitalism first. So capitalism in a broad sense is difficult to define as different scholars have given different opinions on capitalism. Scholars like Tanvi says capitalism is no more than a political catchword. Cromwell and Jerome explained capitalism as an economy of free and fair competition of profit and continuous work opportunity for all. These scholars identify capitalism with a system of free enterprise in which the individual has unfettered economic freedom, a system where economic and social regulations are ruled by contract, where men and free agents are seeking their livelihood and legal compulsions and restrictions are observed. So यदि आम परिप्रेक्षी आम कैपिटलिज्म कथा बा पुंजीवाद कथा कहीं आलोचना करुछंती ना पुंजीवाद जो आमर आरंभ होता पुंजीवाद आमर सामंतवाद पतन पर पुंजीवाद आरंभ होता एवं यही पुंजीवाद आरंभर मूल कारण थिला आमर मार्केट सिस्टम आगे जो कही सरप्लस फूड आगे मार्केट एस्टाब्लिश है मार्केट रू सिटी बा सहर डेवलपमेंट है सहर उन्नति है सहर रे ट्रेड एंड कमर्स बढ़िबार वाणिज्य व्यवसाय बढ़िबार परवर्ती पर्यायटा आसीगला कौन ना कैपिटलिज्म दोज रिच ट्रेडर्स बिकेम द कैपिटलिस्ट्स सो ये जो कैपिटलिस्ट कथा जदि कहउछन ता कथा तांको विषय से विषय जानी आलोचना करिबा निहाती दरकार सो कैपिटलिज्म गोटे आगुरु जे भली गोटे पॉलिटिकल कैचवर्ड थिला से भलिया वर्तमान नहीं ताठार बहुत अधिक अछि वर्तमान क्रमवेल को भाषा रे क्रमवेल और जरेन को भाषा रे एटा गोटे प्रकार माने फ्री इकोनॉमी बा मुक्त अर्थनीति एवं फेयर कंपटीशन फॉर प्रॉफिट एंड कंटिन्यूअस वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सो एथिरे गोटे फ्री और फेयर कंपटीशन रोची सबु माने सबु अडु सबु जगार लोक एथिरे कंपटीशन करि परिबे बा सबु वर्गर लोक एथिरे कंपटीशन करि परिबे समस्त को एथिरे फ्री छाड़ा जाय छे सो सेमान निजर प्रॉफिट करि परिबे एवं एटा समस्त को सुयोग प्रदान करूछे एटा गोटे फ्री एंटरप्राइज जो थरे कि इकोनॉमिक फ्रीडम टाक बा अर्थनैतिक स्वाधीनता को बेसी इंपोर्टेंस दे जाय छे एटा गोटे सिस्टम जो थरे कि अर्थनीति एवं सामाजिक नीति नियम केतक आईन कानून द्वारा परिचालित होता है एवं हाँ सो एवं आउ कोन त मार्क्स वेबर तको डिफाइन करछन कैपिटलिज्म मार्क्स वेबर डिफाइन्स कैपिटलिज्म इज the present wherever the industrial provision for the need of human group is carried out by the method of enterprise. So Max Weber किंतु capitalism को industrial production बा industry सहित जोड़ी चंदी so सेतरे से कहउचंदी किछि गोटे लोक गोटे ग्रुप रो गोटे मनीष माने गोटे वर्गर लोक माने
जो माने इंडस्ट्रियलिस्ट तांकर नीड को नहीं कि ए कैपिटलिज्म टा डेवलप है। सो हैमिल्टन का मतलब ए सिस्टम व्हिच wealth other than land is used for definite purpose of securing an income. So जेतेबेले ए सब माने ए जो अर्थनीति टा डेवलप करूची गोटे लैंड को हाँ सो वेल्थ को बेसी इंपोर्टेंस दिया होची rather than the land. So according to Cunningham, the distinguishing feature of capitalist organization of industry is the possession of material by the employer, which engages the workman and pays his wage. He subsequently make a profit by the sale of the goods. So, एटी capitalism कथा कहीं क्या में उठाउछन्ती बा सरी इंडस्ट्री कथा कहीं उठाउछन्ती कारण हम सहर रे जो हम अर्बनाइजेशन कथा आलोचना करथिले बा सहर कथा आलोचना करथिले सहर रे दीटा कथा त मु कहितली दीटा जिंस प्रोडक्शन होतला गोटे थिला क्राफ्ट इंडस्ट्री आ गोटे थिला माने एबे जो हेवी इंडस्ट्रीज गुडा डेवलपमेंट हेछि। सो आउ एटी एटा अर्बन सेंटर्स बा सहर गुडी को कदापि माने कदापि जो फूड प्रोडक्शन यूनिट नुहे माने जिमते माने रूरल एरियाज रे हमर इट्स ए फूड प्रोडक्शन यूनिट। सो सहर रे एई जो दीटा जिंस डेवलपमेंट जोगु ही सहर रे सब प्रकार डेवलपमेंट हेछि। सो इंडस्ट्री एंड दिस ट्रेड एंड कॉमर्स। सो ए जो इंडस्ट्री रे कनिंगहम का मतरे सो कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रे काक बेस करी होछि ना गोटे इंडस्ट्री को बेस करी की होछि जो थरे एम्प्लॉयर बा जी नियुक्ति करता सी किछि लोक रखुछि सी किछि वर्कमैन रखुछि तांको वेज आकार रे दोछि बा किछि पारिश्रमिक किछि दरमा आकार रे टंका दोछि एवं तार जो जिंस बिक्री करूछि जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन टा बाहरला ताको बिक्री करी सी प्रॉफिट होछि। तो कैपिटल टा is being observed by the capitalist means the industrialist. So जो टंका टा अधिक टंका टा बाहरला सेटा को पूंजीपति बा जो शिल्पपति ताको माने तासी अख्तियार करूछे। In short, capitalism is an economic arrangement where production and distribution of goods is carried on by the individuals or group of individuals which use their stock of accumulated wealth for making more wealth for themselves. यदि संक्षेप रे में आलोचना करिबा पूंजीवाद होछि गोटे अर्थनैतिक माने इकोनॉमिक अरेंजमेंट माने जो थरे कि उभय उत्पादन आउ विपणन बा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जोटा बिक्री करबा। सो एटा केतक इंडिविजुअल द्वारा होछि किंबा केतक केसरे गोटे गोटे लोक ताको गोटे इंडिविजुअल द्वारा किंबा केतक इंडिविजुअल द्वारा बा केतक व्यक्ति द्वारा एटा परिचालित होछि जो माने कोन करूछंती ना सेमानकर संपत्ति की ठूळ करूछंती संपत्ति अधिक रु अधिक संपत्ति रोजगार करिया सेमानक पई अधिक रु अधिक संपत्ति रोजगार करिया पई निजर accumulated wealth को बा संगृहित अर्थ को विनियोग करी अधिक रु अधिक अर्थ पाइबा पाई से माने आपको यूटिलाइज करूछंती। सो ए जो कैपिटलिज्म ता पहुंच 1500 ऑनवर्ड्स एटा डेवलप करिछि। सो ए जो कैपिटलिज्म द ग्रोथ ए जो डेवलपमेंट पाई द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज helped in the rise of capitalism. So आमे टाउन इंडस्ट्री कथा टाउन कथा पढुतले बा शहर कथा पढुचंती हम। सो ए जो टाउन गुडा का डेवलपमेंट ही कैपिटलिज्म को हमको सुयोग दउछि कैपिटलिज्म डेवलप करिवा पई। सो ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज इन यूरोप रिसीव्ड अ बूस्ट। सो जेतेबेले हमर वाणिज्य व्यवसाय जेतेबेले अधिक रु अधिक ग्रोथ हैला बा तार expansion hela tar वृद्धि hela तापर कला इंडस्ट्री बसला। So the merchants and artisans residing in the towns wished to free themselves from the control of the feudal overlords. So जो माने मर्चेंट माने कि आर्टिजन्स माने सहर रहउथले आगु जो सामंतवादी प्रथा जो सिस्टम थिला ता माने गठारु माने मुक्त हे गेल
ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କିଣିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗେ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେ ୱାର୍କ ଫର୍ ଦେୟାର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ they secured the right of self government and freedom from feudal use and access so ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଭୟ feudal use ଆଉ taxes ରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ so after freeing themselves from the control of the nobles the towns began to maintain their own armed militia and constructed high towers to protect themselves and the towns enabled also the serfs and other persons who were living with the feudal lords to serve in the cities so city गुड़िकरे माने आसिकी रहिले एवं यार डेवलपमेंट ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ so further another important point is that expansion of trade and commerce one of the major factors that led to the rise of capitalism was the expansion of trade and commerce so जो वाणिज्य व्यवसाय उन्नति कैपिटलिज्म ପାଇଁ बहुत खराब जगैथिला merchants began to prosper as Europe became more stable actually economic prosperity टा सेतेबेले देखा जाए जेतेबेले हमर prosperity जो हमर stability आसे particularly political stability यदि राजनैतिक stability आसीबो ताहले तार देशर उन्नति हो यदि राजनैतिक दृष्टिकोणरू यदि शासक ठीक न रहिबो ताहले देशर उन्नति हे परिबो नाही कोनोसी जागार उन्नति हे परिबो नाही ठीक अछि so there were a unique class of individuals in that they were not bound by obligations thereby conducting trade in their own interest or else everything would come to a standstill so एटी कोन हला ना गोटे ग्रुप इंडिविजुअल बा केतक गोटे गोटे व्यक्ति गोटे प्रकार विभिन्न सॉरी व्यक्ति मानकर गोटे गोष्ठी से माने कोन कले ना आउ कार ओब्लिगेशंस बा आउ का कृतज्ञ रहले नै से माने निजर इंटरेस्ट रे बा निजर इच्छा रे कोन कले ना वाणिज्य व्यवसाय कले एवं जदि से ताक पाखरे से इंडिपेंडेंस ता न थांता ताहले जदि सेमानकु पॉलिटिकल कोड प्रेशराइज करा जाउ थांता ताहले सेमानकर सेमाने ए जो सिस्टम ता डेवलप करि पारि न थांते द मर्चेंट स्टार्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी फ्रॉम subsistence to an economic one जो आगुर जो subsistence माने वन आगुर कोन थिला हैंड टू माउथ अवस्था जार जगर करबो ताकू खाइबो आउ ताठो अधिक नै गा इकोनॉमी टा कोन इट वाज अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी माने हमरी लोक एठी जा प्रोडक्शन होतला हमर ता भीतर खाइ पी ता भीतर खुशी रहा किंतु गोटे इकोनॉमिक मार्केट हमर जो ताका लाइफ गोटे अर्थनैतिक भाबरे सुदृढ़ के नथिला केवल खाई पी की बंचा छड़ा तांटार अधिक किसी नथिला किंतु ए जो शहर डेवलपमेंट फल कौन है ना लोकों पाखे पैसा है लोकों पाखे लोकंर आर्थिक स्वच्छलता बढ़ला सो एवं ये जो कैपिटल गेन टाको बा ए जो पुंजीवाद बा पुंजीटा को अधिक अधिक गुरुत्व दिया गला द न्यू मर्चेंट क्लास प्रोवाइडेड important money for the kings and who stood with them also for encouraging their trade and commerce so एमनकु सुविधा रे रखिले को माने ना ए जो ट्रेडर्स माने राजा सुविधा देले हमर पॉलिटिकल जदि जदि हम एबे का कथा आलोचना करिबा एठी कोन रहउची ना हमर जे शासक रहउछन जे कोन से पार्टी रे से शासन करूछंती ताकू फंड्स के जो होछ फंड्स जो होची एक्चुअली कॉर्पोरेट सेक्टर जते बेले असुविधा पड़ी जाउची कॉर्पोरेट सेक्टर ठारू समान पैसा नउछन से अनुसार एक्चुअली तुम आगु बुझीतली जे इकोनॉमिक हमर देश प्रत्येक देश रे इकोनॉमी एबडा रेगुलेटेड हुए कहा द्वारा ना कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा से माने रेगुलेट करंती बहुत जिंस यदि राजनीति यदि न थांता भी सेमाने भी ठीक हे पार न था तेन राजनीति को सुदृढ़ करिया पाई सेमाने फाइनेंस करंती स्पॉन्सर्ड करंती ठीक है सो द इकोनॉमिक एक्सपेंशन led to the development of capitalism so it is said that capitalism was in Europe was preceded by feudalism the economic of medieval Europe was basically primarily on farming but later on trade and industry became more important so
And in this connection, we had already we were discussing about the long distance trade, and which helped in the, and also another factor is that the increased agricultural product. So economists like Paul Suzy, they considered, he considered that the long distance trade helped the cities for the economic expansion. But on the other hand, Hunt, another philosopher, he argues that increased agricultural output and productivity provided surplus food and raw materials for the handicrafts. So Hunt का मतलब जो हमारा agriculture का development हला, तापर कौन हला ना हमारा ये जो industry पाई माने raw material जो कहले, तापर जो development में हला manufacturing unit बढ़िला, हमारा workforce मध्ये बढ़िला. So in due course of time, the changes in the agricultural sector freed the workforce from the agriculture, and the supplementary workforce and increased output of raw material provided a growth momentum to the industrial sector also. So ये जो supplementary workforce था एवं along with ता सहित कौन थिला ना जो raw material बाहरिला agricultural sector से कौन कला ना industry के help कला एवं industry जो production बाहरला ता वाणिज्य व्यवसाय रे साहाय्य कला. So तापरे कौन है ना the spread of commercial activities. The spread of commercial activities also became a significant factor for the economic expansion or the economic development. In the in the last class we are discussing that in medieval system barter system was existed in the annual trade fair, but where people could exchange commodities like grain, salt, spices, gold, diamonds, and all those things. So, but by the 15th century, these fairs were replaced by a market throughout the year. So, as I was telling, so gote kotha kohutili je पंचदश शताब्दी पूर्व कौन थिला ना आमर मार्केट सिस्टम टा गोटे आमर फेयर बा मेला द्वारा परिचालित होतला जोतरे सब विभिन्न प्रकार जिंस बिक्री होतला बाटर बाटर सिस्टम बा लेन देन व्यवस्था. सो एथरे किए गोटे जिनस नउतला ता बदला आ गुटे जिनस दउतला. सो तापरे मनी इकोनॉमी रो आवश्यकता पड़िला, तापर करेंसी रो डेवलपमेंट हैला. सो एवं सेते बेले मार्केट ता गोटे फेयर बदल रे आ गोटे मार्केट रो माने आवश्यकता पड़िला. तेणु गोटे वर्ष सारा गोटे मार्केट तयारी हेबा पई सेते बेले लोक मान चेष्टा कले बा ट्रेडर्स मान चेष्टा कले दिस न्यू इमर्जिंग मार्केट्स एंड सिटीज free from all feudalers से माने मुक्ति होइतिले. एवं एठी कोन हैला ना ए जो in these upcoming markets the new and complex system of currency exchange, debt clearing, credit facilities, and modern business instruments like bills of exchange came into vogue. So ए जो मार्केट गुडी करे जो शहर गुडा तापर हैला. तो ये जो बड़ बड़ मार्केट कौन है ना सब मॉडर्न इकोनॉमिक टर्म यूज है बा आमे जो करेंसी बाहरला अर्थ हमर मुद्रा रो लेन देन व्यवस्था आगुर कौन होतला ना जिंस रो लेन देन होतला. देयर वाज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ करेंसी टुक इट्स प्लेस. सो again other important aspect of it is that debt clearing ऋण दबानबा जो गिल्ड सिस्टम रो डेवलपमेंट हैला. गिल्ड रे हमर नबा उदबा व्यवस्था थिला बा डिपॉजिट एवं क्रेडिट कथा थिला. सो क्रेडिट फैसिलिटी मध्ये डेवलप कला एवं बिल्स ऑफ एक्सचेंज रो मध्ये यूज करा गला. ना कमर्शियल लॉज started taking steps to deal with the commercial crimes. So जेते कमर्शियल क्राइम मध्ये बढ़िला. सो तापरे कमर्शियल लॉज यूटिलाइज करा गला ताको डील करिवा पाई. In the meantime, capitalist negotiations contracts were also started. So capitalist negotiations बा जो बड़ा बड़ा धनी लोक माने से माने कोन कले ना कैपिटलिस्ट नेगोशिएशन बा कथावार्ता कले से माने भीतर कॉन्ट्रैक्ट हला. जेते हमर गोटे कंपनी एस्टैब्लिश हुए बा गोटे गोटे हमर को धर को टेक फॉर एग्जांपल बाहर गोटे के कंट्री रे आसुचंती इंडस्ट्रियलिस्ट के आसुचंती कि जो कैपिटलिस्ट माने आसुचंती से माने कोन करूचंती आके हम टेक हम ओडिसा कथा हो कि भारत कथा हो हे माने कोन करूचंती ना गोटे डीएमओ साइन करूचंती मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक अछि जे आमे एतिकी टंका इन्वेस्ट करिवु
हजार कोटी टका इन्वेस्ट करियो. In lieu of that, you will have to provide us the raw materials or the people or the land. So ei jinsa guda ta terms and conditions rochen kete profit saman nebe kete profit amgu debe kete lok se tanka nijo company tar ba foreign ro kete lok jeti utilize ke ba service debo किमा आम लोकल लोक सेटू केते बेनिफिट पाइबे ये समस्त कथा सेथरे एमओयू रे साइन होता है. तेणु एई जो कॉन्ट्रैक्ट बा एमओयू मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो रोची मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो ए आ द्वारा कौन रोची ना ये जो कैपिटलिज्म ता डेवलपमेंट होची. सो यूरोप रे पर्टिकुलरली ए जो सिस्टम तार डेवलपमेंट विभिन्न पर्यायर आरंभ होइतिला किंतु आरंभ होइतिला कुआ जा केते कोंती जे 11th सेंचुरी ऑनवर्ड सेटा आरंभ होइछि किंतु विशेष करी 1500 सॉरी 1500 onwards it became more prominent. So एठी विभिन्न प्रकार सिटी रे मध्ये डेवलपमेंट हेतिला वेनिस जेनोआ मिलान फ्लोरेंस. So these are grow माने these cities grew wealthy on the growing trade handled by their merchants. So यार जो ए सिटी गुडी करे जो मर्चेंट्स माने रहले एमाने कोन कले ना तांकर जो वेल्थ को grow karibar. Much of this went northwest after Rhone valleys into central and northern France, where the trade routes linked up with those coming southwest from the Flanders and the north. So international fairs in the towns of Champagne also started in North France, so northeast France. So विभिन्न प्रकार international trade development हेतिला तापरे banking system रा मध्ये development. So growth of trade also led to the rise of banking. आम प्रत्येक सहर रे बैंक देखुछन अवश्य एबे गां गंडारे बैंकिंग बैंक मध्ये हले किंतु इनिशियली आगुर कोन आम गां गंडारे बैंक थिला कि बा हम छोटो छोटो छक फकर भी नथिल किंतु वर्तमान से अवस्था को आसी गला कारण दुनिया बदलुछ. ठीक है the world is changing. So ये जो growth of trade and जो growth of trade बा वाणिज्य विकास कौन कला ना बैंकिंग सिस्टम रे सिस्टम को मध्य डेवलपमेंट करे ए शहर गुडी करे ए शहर गुडी करे कौन थिला प्रथम कौन हैला at first the banking was in the hands of particularly in Europe we will discuss it was in the hands of the Jewish money lenders. So actually केतेटा ग्रुप रो लोक माने सेही माने ही जो बैंकिंग सिस्टम टा को माने यूज करन. टेक फॉर एग्जांपल सो जो हमरो जो धीरूभाई अंबानी ग्रुप कथा कहगा. सो केतेटा गोष्ठी गोटे जाति केतक जाति रो लोक बणिया गोटे जाति. सो हमरो अंबानी से जो को फिल्म गोटे गुरु गुरु पिक्चर देखिथिबो. सो सेदरे जो अभिषेक बच्चन तो से मैं बनिया हूँ. सो सेतरे से दर्शाउछंती जे से गोटे ग्रुप गोटे लोक आसी केते बड़ कंपनी टे एस्टाब्लिश कला तांकर हिस्ट्री ऊपर सेटा बना है छि तांकर लाइफ हिस्ट्री ऊपर. सो कथा हो मोर कहबार मूल कथा से माने गोटे गोटे जाति थाने गोटे गोटे कम्युनिटीज थाने बनिया गोटे कम्युनिटी हम देश रे जे कि ए वाणिज्य व्यवसाय पाई फेमस. ठीक है किमा हम एते ओडिसा रे बुझन बनिया माने सुना दुकान. ठीक है सो गोटे जाति से पूरा पूरा तांकर लीज नै जायछन से दिन से पाई. ठीक है एनीवे सो ता अर्थ नै जे आउ की करूना बोली अलगा वर्गर लोक माने मध्ये ताको इम्प्लीमेंट करछन. सो यूरोप रे ए जो मनी लेंडर माने के थिले ना ज्यूस मनी लेंडर्स who were able to use the links with Jewish communities throughout the Europe. So एमाने कोन करथिले ना समग्र यूरोप रे एमाने कोन करथिले ना ए जो मनी लेंडिंग व्यवस्था बा अर्थ बा टंका धार दबा व्यवस्था करथिले एवं विशेष करी इंटरनेशनल ट्रेड नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड माने बा जो शहर भीतर जे तांगर धार करथिले. So एमाने धार they are the money lenders. So given the strategic place of the North Italy in international trade, it is no surprise that banking networks tended to be based on northern Italian cities. So North Italy रो city गुडी करे ए जो बैंकिंग सिस्टम रो गोटे नेटवर्क बसला. नेटवर्क माने गोटे बैंक तार शाखा चारियाडे खुलला
ଯେମିତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସୋ ସେ ତାର ଶାଖା ଦେଶ ସାରା ଅଛି, ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କେତେଟା ଦେଶରେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଦ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ derives from the Latin word for the tables at which the bankers sit in the marketplace। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉ ନା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସୋ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଥିଲେ, ତାପରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ। କିଛି ଲୋକ ୟୁଟିଲାଇଜ ମାନେ ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଇନ୍ ଦ 13th century indigenous Italian banking houses also grew up with agencies as far as London and Paris. The financial center of London came to be known as Lombard Street। So ଆମର ଯେମିତି ମୁମ୍ବାଇ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜଧାନୀ ସେଟା କିଏ ହେଉଛି ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ। So the Jews and the Italian bankers of medieval Europe pioneered financial instruments which would be vital to the rise of modern global commerce। So ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बा जो बैंक सिस्टम ता डेवलप कले, ताफले कौन होला गोटे विश्व स्तर रे गोटे कम वाणिज्य व्यवसाय विकास घटिला। सो एथरे जदियो देयर वाज अ limited liability companies, so stocks and shares, bills of exchange and letters of credits, all these developed at this time। so एथरे ये समस्त जिनस रहा लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, स्टॉक्स एंड शेयर्स सेते मध्य स्टॉक एक्सचेंज थिला एवं शेयर मार्केट मध्य सेते बळे डेवलप करथला। तापर आ गुटे रहला हमर स्प्रेड ऑफ मार्केट इकोनॉमी। ये जो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, जो वाणिज्य व्यवसाय जो डेवलपमेंट है, द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड drew more and more rural communities into the market economy, and links between countryside and the towns grew stronger। so it is gote bhalo katha kahi। so when these trade expanded, people in more number came to the cities, people from rural areas in more number came to the cities and settled here, means settled in the cities, and thereby a relationship developed or a link developed between the countryside or rural area and the town। so agricultural products were being taken away, means it was being brought to this town। so se गाँ गंडर सब जिनस पत्र जो आमर खाद्य खाद्य जिनस से सब आसला, रॉ मटेरियल सब आसला, आसी कोडी सहर रे बिक्री होला एवं गाँ सहर भीतर गोटे संपर्क होला। एवं वर्तमान स्टेज रे देख एवं अधिक अधिक लोक गाँ रो कोठी पळे आसले ना सहर। वर्तमान सेम सिस्टम, लोक के गाँ रहइबो इच्छा करना, जोठी हेने किछि आमे किछि भी करू गाँ पर चाष न करू, किंतु सहर सॉरी सहर जाई जदी बर कोठी कार से दुबई जा कि दुबई रे कोठी जाई घोड़ा शाळा रुओ कि ता गाई जगो कि ता मेढा जगो, किंतु आमर पुओ कोन करिवो ना चाकरी करिवो, आमे हम गाँ रे काम करिवा ना। एनीवे सो दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। सो ए जो माने माइग्रेशन कथा कहूची, सो अधिक रु अधिक लोक गाँ लोक कोठी पड़ी आसुचंती ना सहर को आसुचंती, कारण सहर रे समस्त जानिचंती सहर रे पैसा अछि, बुझियाला। तेणु आमे खाली पैसा पाई सहर को आसुचंती, आउ किछि एठी एठी आउ बेसी संपर्क नै। सहरटा केवल पैसा पाई लोकंकर जगह नले आउ एठी त कोनोसी कार संपर्क ही न था। so these developments stimulated the expansion of towns and merchant communities and of commerce। so ei jo development होची अधिक टाउन जो गाँ रो अधिक लोक आसी बसवास करछन कोड सहर रे, ता फल कोन जे टाउन टा एक्सपांड करी करी चल हना नै, जेते आसुचन सेते नुआ जागा किनिवे किबा रहिबे, एठी पैसा डेवलपमेंट कले आउ गाँ को गले नि एठी घर तयारी करी रहले। तेणु टाउन टा एक्सपांड कला, मर्चेंट कम्युनिटीज मध्यम बढ़िले, जी आसिले समस्त तो एठी चाकरी पाई परिबे नै, तेणु कोन करले ना व्यापार कले, ठीक अछि। छोटा मोटा व्यापार ठो आरंभ करी बड़ बड़ व्यापार जी जेमति जा लेवल से माने कले, एवं मनी एक्सचेंज हला बा कॉइनेज रो एक्सचेंज हला बा टंकार लेन देन हला। आफ्टर ग्रेट इनिशियल डिसरप्शन actually there were in certain times there were some diseases which had a deep impact
on human life all over the world. So Black Death was another one. I will discuss in the latter part. So uh, all over Western Europe, merchants became increasingly wealthy and politically more powerful. Meanwhile, the countryside languished. So ये जो 14th century बेलू कौन है ना लोक संख्या 14th century लास्ट आड़ू कौन है ना लोक माने आउ जो गाँ रु पड़ी आसले गाँ अवस्था बिगड़ी गला एबे मध्य से अवस्था गाँ रे चाष बास करिया केही ना सब सहर को पड़ी आसले ठीक अछि एबे माने इंटरेस्टिंगली ए कोविड-19 जो बहुत लोक कंदा कटा करके आसले बहुत असुविधा अछि हम पड़ी आसु किंतु पुणी बाहरले नहीं जीवा ठीक है so anyway so in those areas the influence of large towns and trade was strongest particularly in southern England, Flanders and northern Italy. So this economic expansion capitalism developed ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବସିଲା ଘଟିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ଯାହାର ଧନ ଅଧିକ ଅଛି ସୋ ତାଙ୍କର ହିଁ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପାନ୍ସନଟା ହେଉଛି ସୋ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମକୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡେଭଲପ ମାନେ ଅଧିକ there was the rise of capitalism in early modern Europe. So the historian Henry Pirenne suggested that expansion of trade and money economy radiating out of the city was the key to disintegration of feudalism and enabled the emergence of capitalism. So Henry Pirenne का कथा में आलोचना करते ये जो expansion of trade है ला बा जो ये टा हमारा development है ला कौन ट्रेड है वाणिज्य व्यवसाय जो बुद्धि है ଏବଂ ମନି ଇକୋନୋମି ଯାହା ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ମନି ଇକୋନୋମିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଟି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲା ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ ବା ସାମନ୍ତବାଦର ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ବା ତାର ପତନ ପାଇଁ ଏ କାରଣ ହେଲା ଏବଂ ଏହା କ୍ୟାପିଟାଲିଜମର ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା ବା ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଠିକ ଅଛି so this is a claim that had been disputed since some argue that the origins of capitalism could be traced to the countryside किछि ऐतिहासिक जा कहतल जे केतक कोन मध्ये कैपिटलिज्म ता गाँ आडू आरंभ होइछ बा कंट्रीसाइड बा रूरल एरिया रे आरंभ होइछ कि बड़ी भाबरे ने कैपिटलिज्म रे जो रूरल एरिया रे कोन होइछ ने तम कहतली सरप्लस हबा कथा जेतला हमर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लोकंकर खाई आउरी ओळिला ता तापर से कोन कले मार्केट रे बिकले गोडा आगे फेयर रे बिकले गोडा मेला रे बिकले कले तापर छोटिया माने माने गाँ ठारू किछि दूर रे जाई कि गोटे शहर गोटे मार्केट रे बिक्री गोटा कले गोटा ईयर थ्रू आउट द ईयर तापर जाई सिटी रे डेवलपमेंट हला ताले मूल लोकटा किए से कैपिटलिज्म टा डेवलप करेला किए से गाँ ता किछि ऐतिहासिक मतरे डेविड हार्वे however has tried to outline a deeper relationship between the city and contemporary capitalism. David Harvey तापरे गुरुत्वटा सी दौरान जे सिटी और contemporary capitalism ऊपर तार संपर्क कथा कहते Harvey draws on the Marxist theory of recurrent over accumulation of capital in the circuit of production, which leads to switching of capital from the primary circuits, that is the production of goods. So से कहते मार्क्स जेहेतु मार्क्सिस्ट माने से माने कैपिटलिस्ट को बेसी इंपोर्टेंस देबन ताकर मेन फोकस होची द ओनर और द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट प्रोडक्शन माने जे तैयारी करूछ ता ऊपर ताकर गुरुत्व सो से कहउछंदी जे एई जो कैपिटलिज्म बा जो कैपिटल बाहर छै पूंजी बाहर छै आकु बाहर कर ना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जे तैयार कर सार के बाहर कर सेकेंडरी सर्किट ऑफ कैपिटल होची द थिंग्स लाइक रोड्स एंड रेलवेज सो ताकु साहाय्य करछि जो सेकेंडरी ग्रुप रो जो कैपिटल टा सेटा होची रास्ता घाट किंबा रेलवे where the returns follow a very different temporal structure from normal commodities. Harvey makes a strong claim for
the built environment being a large component of the circuits. In other words, production of urban, particularly production of urban space, according to Harvey, is more than a side effect of the growth of wealth. It is crucial to circulation of capital itself. So Harvey ମତରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ଯୋଉ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା କି ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏଇ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟରେ ର ପରିଣାମ ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବୃଦ୍ଧି ଠିକ ଅଛି ସୋ feminist geographers have criticized these ideas or critiqued these ideas of Harvey for presenting a complete system in which little or no place is given to the question of social production, the home and the domesticity. So, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି that जो माने फेमिनिस्ट वर्गर जो भूगोलविद माने ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାର୍ବେଙ୍କର ମତକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଯୋଉ सोशल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रो कौनसी स्थान नहीं बा अल्प स्थान अच्छी जो जोटा पर्टिकुलरली होम डोमेस्टिसिटी सो syndicates, while appreciating Harvey's work, also points to his unwillingness to deal with the uncomfortable questions that are raised by framing material changes and developments within the social formations in this way. So, there are other interesting approaches to the materiality of the city. Leif Jerem has studied the layouts of kitchens in Weimar, Germany, to argue that wall dividing the kitchen from the living room that is found in Frankfurt but absent in Munich, in fact, generated very different kinds of experiences of women's domestic labor. Wewe Bitzker and Karin Bisteveld similarly draw on the feedback provided by the Dutch women in the post-war period, who were called on to comment on public housing schemes by walking through the plans and arriving at quite different perspective on the uses and designs of domestic space. But those studies point to the importance of going beyond the planning to understand how the physically materiality of space produces and is received by certain kinds of actions. So, एमानंका मात्रे कौन रोची ना जो domestic labor जो women माने use करो जब actually गोटे घर चले बा कि मा घर रो जो सबू कामो किए करे women ही करे women group करती. So, maximum work is being done by the women. एवं तांकर जो ये टाको तांकर contribution टाको actually सतावले सोसाइटी नेग्लेक्ट करे आमे भाबंती आमे जेतेबेले गोटे काम करूछंती गोटे फैमिली रे सो फैमिली रे देखुछंती आमे सदाबेले कहंती जे गोटे स्त्री लोक किछि करू नाही केते कहंती तू कोन बसी घरटार कोन करछु सो माने तार जो कंट्रीब्यूशन टाको आमे बहुत कम देखा करन एक्चुअली गोटे स्त्री लोक केते प्रकार सेविंग्स करे घर जान तुम घर के किए गोटे रोषे करदब ताहले सी तुमको 5,000 मासरू कम नब ना जदि किए गोटे घर पोछा झाड़ू फाड़ू कर सी भी 4-5,000 नब तुम पिला को किए जब देखा रखा कर तुम कौच कि करूना मेल फक मैंने जो कहती आम पुरुष प्राधान्य समाज रे घर कौन कामटा अच्छी जहाँ सब तो आम कम करफिस सब गोटे विराट कम कर सो एनीवे सो तांकर जो कंट्रीब्यूशन टा डोमेस्टिक जो लेबर ताकू आमे कम इम्पोर्टेंस दियंती हमर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली तांको जोगु वुमेन को जोगु बहुत किछि संभव ठीक अछि गोटे फैमिली रे
से केते टंका सेविंग करूछ हमर तापरे गोटे समस्त को खोया पीबा ठू आरंभ कर खुशी खुशी रखुछ किछि न हले 20-25 हजार तो जदि आम अलग लोक को रखा तो से एति कम करेंगे ना जी इंटरेस्ट नहीं गोटे निजर भाविक जो कर ठीक अच्छे सो सदा बेले आमर घरे आम नारी मान को सम्मान दबा उचित ठीक अच्छे सो जहा हो से जिनसा रियलाइज करवा उचित जे मोर भी काम सहित घरे बहुत काम अच्छे थे घरे काम करके देख जो मैंने पुओ पिला कथा कहूँ थे काम करके देख घरे जान कष्टा के ठीक अच्छे गोटे स्त्री लोक घर केते कष्ट केते काम काम केते काम करुछंती फिजिकली केते से माने माने होउछंती माने हाउ मच दे आर टॉलरेटिंग ठीक है थ्रू आउट द डे एंड नाइट दे आर वर्किंग एनीवे सो वी विल कम टू द टॉपिक सो now let us move for the knowledges science planning and expertise. As we have seen in our discussion of the industrial city, it became the site for intervention of a number of experts to solve urban problems. So, our आलोचना देखते इंडस्ट्रियल सिटी जो गोटे सिटी बसुची पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रियल सिटीज के अनेक एक्सपर्ट अच्छा जो अर्बन प्रोब्लेम कथा सो एक्चुअली अर्बन सेंटर्स गुड़ाक सहर गुड़िक अनेक समस्या था सहर में अनेक समस्या था द इमर्जेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड देयर रिलेशनशिप टू द सिटी इज अनदर एस्पेक्ट दैट हैज सेट द मॉडर्न सिटी apart from the pre-modern predecessors. The urban plan has been a particularly significant subject of the modern cities. Significant object of the study in modern cities. Actually, ये जो problem गुड़ा अतीतरे बा in the beginning of the center urban centers. So जते बड़े urban center आरंभ होइतला सेबे ठारू ए पर्यंत अनेक प्रोब्लेम एबे अवश्य सरकार माने बहुत जेतु डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो माने अछंती से माने भल भल सुविधा जो हम से ओडिसा नवीन सरकार हो कि जे कोनसे सरकार हो विशेष कर हम ओडिसा में से सुविधा देखुछंती बहुत सुविधा जोगा जाउछि लोक मान को किंतु अनेक सारे एबे भी मध्य बहुत एरिया अच्छे फॉर एग्जाम्पल चाइना यदि उदाहरण ना सेटिका लोक कंडीशन बहुत खराब ठीक अच्छे समाने जेतु समाने गोटे कम्युनिस्ट शासन चली से सुविधा पाई पारना जी आमर लोक मैंने इंडिपेंडेंटली कही पार्टी आम किसी काम कर सो तांकर वर्क आवर अधिक अच्छे जाओ कथा छाड़ आम कथार आम आलोचना करवा सो अर्बन प्रोब्लेम्स सहर गुड़िक बहुत सहर समस्या आम देखुंती सो मॉडर्न अर्बन प्लान्स were associated with new forms of knowledge which claimed to be based on objective truth. ये जो मॉडर्न जो आधुनिक सहर जो योजना गुड़िक है कौन ना केतेक ज्ञान टा यूटिलाइज करिकी नुआ फॉर्म ज्ञान को यूटिलाइज कर माने इम्प्लीमेंट करा जाउसी सो इन दिस सेक्शन we will consider one of these public health so ame ethi public health katha alochana kare but there were many others such as cartography engineering demography and economics which had their respective experts so ame ei jo urban problem katha alochana करथले urban problem रो जदि ame alochana करछंती ताहले so if you are discussing on these urban problems in medieval Europe as we are discussing the towns and cities developed from the medieval period so ये जो मध्ययुगीय अवस्था टाउन और सिटी गुड़िकर डेवलपमेंट होता सो सेटिकार कंडीशन टा कौन था बर्तमान सेतेबेले कौन थिला एबे हम कौन थिला ता विषय टिक आलोचना करिबा
अर्बन प्रॉब्लम कथा आलोचना आ विषय आहुरी मध्ये अछि हम आलोचना करिबा आगु so we'll discuss many more things on this. So town life in the medieval Europe had some characteristics. So ketaka characteristics thara. Medieval towns were typically small and crowded, whereas in modern towns it is widened. आमे मिडा जदि यार उदाहरण नहीं परियो तुमको सदा मुदे उदाहरण देछि कटक आ भुवनेश्वर कटक टा न्यारो स्मॉल क्राउडेड ठीक अछि किंतु whereas भुवनेश्वर is being extending हमर कटक रो एक्सपेंशन हेले कुआड जीव नई महानदी भीतर पसियो आ महानदी पानी भीतर लोक घर करता था पानी भीतर कलेनी घर से महानदी भीतर नदी भीतर भी किसी लोग जाई घर कले सो बंद बंद करी से जाबियो सो कथा होची मिडेबल टाउन गुडी करे सो टिपिकली एगुडा का सिला स्मॉल छोटा थिला आउ क्राउडेड थिला दे were narrow and could be up to 4 stories high. So most of the houses were made of wood in uh, medieval Europe, and they tended to lean over time. Sometimes two facing houses would lean so much that tossed across the street. So घर गुड़िक प्रायतः काठर होता यूरोप रे एवं से गुड़िक अप टू केवल 4टा स्टोरी पर्यंत हो पारुला एवं जमी आम बहुत बहुतल प्रासाद आम देखा पार्टी मल्टी स्टोरेज सो से भाया एत नाथिला सो इन the rich and the poor lived in quite different households. गरीब लोक से घर अलग थिला धनी लोकंकर घर अलग थिला. In poor neighborhoods, several families might occupy a single house with only one room in which they cooked, ate and slept. So जो माने गरीब परिवार थे अनेक गरीब मिसिकी केबा केते परिवार मिसिकी कौन करथिले ना गोटे सिंगल घरे रहउथिले जोटी कि से माने कौन करथिले ना रांधुथिले बाडथिले खाउथिले सेठी सोउथिले सेठी सब प्रकार व्यवस्था थिला तांकर इन जनरल people worked where they lived. Actually जोटी लोक काम करथिले से इंडस्ट्री हेले से इंडस्ट्री पाखरे ही से माने घर करिकि रहउथिले कारण हेते कम्युनिकेशन फैसिलिटी एते नथिल कारण जोटी काम जोटी वर्किंग प्लेस सेठी से माने रहउथिले. For example, if a father or mother was a weaver, the loom would be in their home. So जदि गोटे परिवार रे बापा और मां दी जन जाक माने बुणाकार ताहले तांकर जो हैंडलूम बा जो तंत्र बुणा जो यंत्रटी सेटा कोठ रहबो ना घर भीतर रहबो तेणु सेठी रोसई सेठी काम सेठी सब जिंस सो जा अवस्था व्यवस्था हित बुझी पारथो. So wealthy merchants often had splendid homes. केतक धनी लोकंकर भल घर थिला. The first level might be given over to business. तळ लेवल टारे बिजनेस होतला including offices and storerooms. तळ फ्लोर रे ऑफिस थिला बिजनेस माने सर्विस बिजनेस कामटा संभाळा होतला. The family's living quarters might be on the second level, second floor रे थिला तांकर जो बिजनेसमैन कर घर जोटा कि कंप्लीट विथ ए सोलर और स्पेस विथ द फैमिली गैदर टू ईट एंड टॉक. सो जोटी कि सूर्यकिरण पड़ी पाला भलिया अवस्था थिला एवं सेठी से खाउतले पीउतले बसतले उठले सब कथा करतले. एंड अपर लेवल माइट बी दोस हाउस सर्वेंट्स एंड अप्रेंटिसेस. सो तांका अंडर रे जो चाकर वाकर माने रहतले कर्म माने जो काम करतले से माने ता ऊपर फ्लोर रे रहतले. Even for wealthy families, life was not always comfortable compared to the life in the cities today. So आज जो even एपरि कि धनी लोक मानकर जीवन मध्य एते कंफर्टेबल नथिला जहा आज आमे शहर जीवन रे देखिबा को पाउछन. With fireplaces as the main source of heat and light, rooms were cold, smoky and dim. So जेतु घर गुड़ाक अंधारिया अंधारिया थिला से लाइट फाइट व्यवस्था नथिला. सो रूम गुड़ाक ठंडा थिला धुआलिया थिला एवं बहुत डिम बा मलिन देखा जाउतला एवं घर भीतर जेतु से माने निया जाली बसुथले ए सीता पाई
So ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା. Most windows were small and covered with oiled parchment instead of glass. So ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝରକାରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସେଇଠି ରୋଷେଇ ସେଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ହବାରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ତେଲିଆ ସବୁ ଘର ହଉଥିଲା. So growing up in medieval towns was not so easy. Then education and marriage life. So from the very early age they could marry and they had no such education. And we will discuss about the unhealthy conditions and diseases in uh, medieval Europe or medieval towns, particularly in medieval towns. Unhealthy living conditions in medieval towns led to the spread of disease. So ଏଇ ଯୋଉ ଅନହେଲ୍ଦି କଣ୍ଡିସନ ବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲେ ସହରରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ତେଣୁ ଅନେକ ରୋଗ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା. ଟାଉନ୍ସ ୱେଆର ଭେରି ଡାର୍ଟି ପ୍ଲେସେସ୍. ସୋ ଯେମିତି ଆମେ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଧର ଆମର କଟକ ହେଲା କି ତୁମର କଲିକତା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସହର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠି ଯଦି ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ଦେଖିବ କି ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ, କାହା ଘର ଭିତରେ ପଶିଲାଣି ଏ ଅବସ୍ଥା. ସୋ there was no running water in homes, and instead of bathrooms people used outdoor privies or shelters, used toilets and chamber pots that they emptied into nearby streams and canals. So ଏବେ ଯେମିତି ତୁମେ କଟକ ଫଟକ ଆଡ଼େ ଯିବ, ସେ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଆମର ବସ୍ତି ବସ୍ତି ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ଜୀବନଶୈଳୀ, ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା. ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ ନଥିଲା, ରନିଂ ୱାଟର ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଉଥିଲେ ବାହାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି. ଏବଂ ଯଦି କାହାର ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲା ତ ସେଟାକୁ କାହା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବା ଯେଉଁଠି ପାଣି ଫାଣି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଥିଲେ କି କେନାଲ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା. Garbage too was tossed into streams and canals or into the streets. So garbage ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଇଦର ସେ ପାଣିରେ ଝରଣା ସହିତ କୋଉଠି ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଥିଲା, ନହେଲେ କେନାଲ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପାଣିକି ଏମାନେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସହିତ ବା ସହର ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଅଳିଆ. So people lived crowded together in small spaces and usually bathed only once a week. ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ହାର୍ଡଲି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଖଣ୍ଡର ଗାଧଉଥିଲେ. Rats and fleas were very common and often carried diseases. So ମୂଷା ଆଉ ପୋକମାଛି ଇଏ ସବୁ ଅଧିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ବାହକ ଥିଲେ. It's no wonder people were frequently ill. So ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ. Many illness that can be prevented or cured today had no cures in medieval times. So ଏବେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଯେଉଁ ଅନେକ ରୋଗ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲା, ସୋ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଆଜି ଯେମିତି ତମେ ସବୁ ଭଲ ହେଇପାରୁଛ ବା ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରୁଛ, ଇଭେନ୍ କୋଭିଡ-19 ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ ଫେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି. ଭାରତରେ ଆମେ ଅନେକ ରୋଗ ତା ଦେହରୁ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି. ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାଉ. ସୋ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଭଳିଆ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଅନେକ ମରିଯାଉଥିଲେ. So many illness can be prevented cannot be prevented and people have to die. One example is leprosy, a disease of the skin and nerves that can cause open sores. So ये जो कुष्ठ जो काम जो leprosy कुष्ठ कहते ओडिया रे, so ये जो कुष्ठ रोग एटा गोटे स्किन डिजीज এবং particularly nerves attached. So because leprosy can spread from one person to another and can cause death, lepers were ordered to live by themselves in isolated houses, usually far from towns. So ଯାହାକୁ ଥରେ leprosy ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ପୁରା ସହର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ. Some towns even passed laws to keep out lepers. So ଏମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାହାରେ ରଖିବେ ବୋଲି. Common diseases for which there was no cure at this time included measles, cholera, smallpox, scarlet fever, etc.
सो ये समय कॉमन डिजीज थिला मिळमिळा कॉलेरा बसंत इत्यादि सो द मोस्ट feared disease was the bubonic plague so ये जो राट द्वारा होतला जो हमर bubonic plague सबुठ खतरनाक थिला जो कि ब्लैक डेथ नाम रे परवर्ती पर्याय नामित हेतिला एथिरे कोटी कोटी लोक मरि जाइथिले so no one knew exactly how the diseases were spread unfortunately this made many people look for someone to blame जदि कार किसी रोग होतला ताले से आउ काकू दोष देउतला for example after an outbreak of illness Jews were sometimes accused of poisoning wells so Jew माननकु दोष दिया होतला जे से माने पानी रे विष मिसै दै ठीक है का गोटे दोष देकी समस्त खसि जाउतले ना मेडिकल ट्रीटमेंट कि मनतिला सेतबेले रा शहर गुडी करे कि परथिला एबेर शहर गुडी करे कि परि थिला से कथा हमें एबे का कथा त देखुचंती हमें किछि नहले संग संग हमें सेवा पाई पारछन जे गवर्नमेंट रा 108 एम्बुलेंस हो कि जननी योजना सुरक्षा सॉरी जननी सुरक्षा योजना हो कि जते सरकार बहुत प्लान्स प्रोग्राम्स करिसंती हमर जो हेल्थ एंड हाइजीन को सेफ रखिया पाई हमको निरापद रखिया पाई सुस्थ रखिबा पाई सो किंतु ए जो मध्ययुगीय यूरोप रे सिचुएशन ए जो सिटी गुडा करे सेता सिचुएशन बहुत खराब था ऑल्दो हॉस्पिटल्स वर invented during the medieval ages there were few in number so बहुत कम थिला when sickness struck most people were treated in their homes by family members or sometimes a doctor so जेतेबेले किछि रोग होतला ताकू भल किए करथला ना मैक्सिमम टाइम रे घर भितरे घर उपचार जो हमर ता द्वारा ही घरेलू चिकित्सा द्वारा करथले बा टुटुका चिकित्सा द्वारा ताकू समाधान करथले ताकू भल करथले न हले गोटे डॉक्टर द्वारा करथले सो medieval doctors believed in a combination of prayer and medical treatment से दीटा जिनस विश्वास करथले कारण तांकर भरसा नथिला तांकर ट्रीटमेंट ऊपर तेणु से उभय प्रेयर प्रार्थना करिबा एवं चिकित्सा विज्ञान उपरे गुरुत्व प्रदान करुथिले विशेष करी यूजिंग हर्ब्स बाय जो चेरामूली को यूज करके समान ट्रीटमेंट दोथिले यूजिंग हर्ब्स एज मेडिसिन had a long history based on traditional folk wisdom and knowledge handed down from ancient Greece and Rome. भारत रे मध्य हमर से आयुर्वेद व्यवस्था चलीथिला सिटी प्रत्येक सिटी रे आयुर्वेद डॉक्टर थिले सो माने पारंपरिक भावरे ए ज्ञानटा को गोटे जनरेशन आउ जनरेशन को प्रदान करुथिले एवं सेतरे लोक मान को भल करा जातला अदर ट्रीटमेंट्स वर बेस्ड ऑन लेस साइंटिफिक मेथड्स आउ जदि किछि मेथड अप्लाई करातला सेतरे विज्ञान भित्तिक पद्धति माने यूज करा जाउ नथिला फॉर एग्जांपल medieval doctors sometimes consulted the position of the planets and relied on magic charms to heal the people so उदाहरण स्वरूप सेतेबेले जो मध्ययुगीय डॉक्टर माने थिले से माने कोन करथले ना प्लानेट बा ग्रह चलन ऊपर गुरुत्व प्रदान कर एबे जेंति हमर सब एस्ट्रोलॉजर अछंती बा ज्योतिष अछंती से कोन कहउछंती ना तमरे ग्रहटा खराब अछि सेति देह खराब होउची हम कहउची ए पूजा कर से पूजा कर ताल जाएंगे ठीक है से कुकड़ा बळि दियो छेली बळि दियो नने सब बाम को दियो से कुआ को दियो कुकुर को दियो छेली को दियो गोरु को दियो से समस्त को दियो देगी तमे भलो सो एबे जेमति कहउछन बेटा सेबका सिचुएशन इवन डॉक्टर माने मध्य सेयाकू देखथिले एवं मैजिक चार्म्स अर्थ होची जादू विद्या बा गुणी टुणी ए जो तंत्र मंत्र कथा तो सेइथिरे लोकन को भलो करथिले सेतरे चेष्टा करथिले सबुठारु गोटे बड़ ये थिला मान टेक्निक थिला another common technique to for treatment was to bleed the patient by opening a vein or applying leeches to the skin
or to suck out blood. ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ଯୋଉ ରୋଗୀ ଯିଏ ଥିବ ତାର ଗୋଟେ ଭେନ୍ କୁ କାଟିଦେବେ, ଠିକ ଅଛି, ବା ଗୋଟେ ଶିରାକୁ କାଟିଦେବେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ ନା ରକ୍ତ ବାହାରିଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲେ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଯାଉଛି ନା, ତେଣୁ ରକ୍ତଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ତାର ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଉ। ସୋ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲିଚେସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ମ, ଯୋଉ ଆମର ଜୋକ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ସୋ ଜୋକକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, କିଛି ଜୋକ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଜୋକ ତାର ଟାଣିକି ରକ୍ତ ଟାଣି ପିଇଯିବ ଆଉ ସିଏ ସେଇଠୁ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର। Medieval doctors believed that this bloodletting helped to restore balance to the body and spirit. So ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ରକ୍ତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଶରୀରରୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ବା ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯୋଉ ଖରାପ ରକ୍ତ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଭଲ ରକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। Unfortunately, such treatments often weakened a patient further and the patient could die. So এটা ଅଧିକ ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ମରିଯାଉଥିଲା। ସୋ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜଣେ ରୋଗୀ କି ତାକୁ ଯଦି ତା ବ୍ଲଡଟାକୁ କାଟିଦେବା ଥିବ କ'ଣ ଯେ ମରିବନି ନା। ସୋ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସହରରେ କ୍ରାଇମ୍ ଓ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କିଭଳି ଥିଲା। So besides being unhealthy, so the medieval towns were noisy, smelly, crowded and often unsafe. So ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ଆମର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଥିଲା, ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଓଭର ପପୁଲେଟେଡ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। Pickpockets and thieves were always on the lookout for vulnerable travelers with money in their pouches. So pickpockets ବା ଯୋଉ ପକେଟ ମାରୁ କିମ୍ବା ଚୋର ମାନେ ସଦାବେଳେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲର ବା କୌଣସି ଆମର ପଥଚାରୀ କିଏ ଆସୁଥିବ କିମ୍ବା ଟୁରିଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ତା ପାଖରୁ ଚୋରି କରିବା। So towns were especially dangerous at night because there was no street lights. So town ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ଆଜି ଯେମିତି ତମର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା। In some cities, night watchmen patrolled the streets with candle lanterns to deter or discourage criminals. So କେତେକ ସିଟିରେ ଯେ ଶାସକ ରଖୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ରଖୁଥିଲେ ବା ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ, ଯେଉଁମାନେ କି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କୋଉଠି କରୁଥିଲେ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ମାନେ ଠିକ ବି ନଥିଲା, କାରଣ ପବନ ଯଦି ଦେବ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲିଭିଯିବ, ଇଏ କାହାକୁ ଜଗିବ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଗିବାର କଥା ହେଇପାରୁନଥିଲା ଠିକ ସେ। ପିପୁଲ accused of crimes held in a dirty crowded jails. So ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଅପରାଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖାହେଉଥିଲା ନା ଜେଲରେ ରଖାହେଉଥିଲା, ଯୋଉଟା ଅତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଥିଲା ବା ଦୂଷିତ ପରିବେଶରେ ଥିଲା। ପ୍ରିଜନର୍ସ ମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ନହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଦାନରେ କିଛି ଦେନେ ଖାଇବାକୁ ସେଥିରେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ମରିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ନହେଲେ ସେମାନେ ଇଲ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ହେଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବିହେଭିୟର କରାଯାଉଥିଲା।
wealthy people sometimes left money in their walls in their wills to help prisoners to buy food. କେତେକ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜେଲରେ ରହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। So trials of criminals in the Middle Ages, so ଆମେ କ୍ରିମିନାଲଙ୍କର ବା ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ in the early Middle Ages, trial by ordeal or combat was often used to establish an accused person's guilt or innocence. So ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଉଭୟ ଦୋଷୀ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଚାର ବସୁଥିଲା। ସୋ ଏଇ ବିଚାରରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା in a trial by ordeal the accused had to pass a dangerous test. ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ବିଚାର ହଉଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଭୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଟି କ'ଣ ନା the guilty persons were being thrown into a deep well. ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠି ଫୋପଡ଼ା ହଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗଭୀରିଆ ବହୁତ ଗଭୀର କୂଅର ଭିତରେ, ବହୁତ ଗଭୀର କୂଅ ଭିତରେ ବା କୂପ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ଯଦି ସେ ଭାସିଲା ତାହେଲେ ସେ ଚୋରି କରିଛି ବା ଅପରାଧ କରିଛି, ଆଉ ଯଦି ସେ ବୁଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ତ ମରିବ, ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଭାସିଲା ତ ଦୋଷୀ ଆଉ, ତେଣୁ ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା unfortunately a person who floated instead of drowning was declared guilty because he or she had been rejected by the water god. ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ଭାସୁଛି ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବତା ତାପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେନି, ତାକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା in a trial by combat the accused person had to fight to prove his or her innocence. People believed that God would ensure the right party won. Clergy, women, children and disabled people could name a champion to fight on their behalf. So ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବା ଫାଇଟ୍ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି, ତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଯଦି ସେମାନେ ଜିତିଗଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ, ନହେଲେ ଯଦି ହାରିଗଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ। ସୋ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲର୍ଜି ଥିଲେ ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଲାଗୁନଥିଲା, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁନଥିଲା, ଚିଲଡ୍ରେନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ନଥିଲା। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଫର କ୍ରାଇମ୍ସ ୱେର୍ ଭେରି ହାର୍ସ। ଫର ଲେସର କ୍ରାଇମ୍ସ ପିପୁଲ ୱେର୍ ଫାଇନ୍ଡ ଅର୍ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟକ୍ସ। ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ କହିଲେ ଏ wooden frame with holes for the person's arms and sometimes leg. ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା କାଠରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, କାଠ ଭିତରେ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ କରି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ କଣ୍ଟା ପିଟିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଏଠି ୟାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଉଡେନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ତା ଦେହରେ ହୋଲ୍ ଥିଲା, ତା ସହିତ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ସେଠି ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା।
Being left in the stocks publicly for hours or days was both painful and humiliating. ଏବଂ ସେମାନେ କୋଉଠି ଟଙ୍ଗା ହଉଥିଲା ନେଇକି ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା କି କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ସେଇଠି ନେଇକି ସେ ଖୁଣ୍ଟଟାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଦର କିଛି ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଟଙ୍ଗା ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ସେ ତାର ସେଇଥିରେ ଶୁଖିକି ମରିଯାଉଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ତା ଦେହରେ ମରିଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। So executions were carried out in public. So ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଗୁଡା କୋଉଠି ହଉଥିଲା ନା public place ରେ ହଉଥିଲା। People found guilty of crimes such as highway robbery, stealing livestock, treason or murder would be hanged or burned at the stake. So ଯୋଉମାନେ ହାଇୱେ ରବରି କରୁଥିଲେ, ରାଜଧାନୀ ମାନେ ରାଜପଥରେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଗାଈ ଗୋରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଦେଶଦ୍ରୋହ କାମ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଦର ଜାଳି ଦେଉଥିଲେ ସ୍ପଟରେ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। Executions were carried out in public, often in front of large crowds. ଅନେକ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା। In most parts of Europe, important nobles shared with monarchs the power to prosecute major crimes. So ୟୁରୋପର ଅନେକାଂଶରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ନୋବେଲ୍ସ ମାନେ ବା ଯୋଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବା ଯୋଉ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ରହୁଥିଲା ଏ ଯୋଉ ମେଜର ଯୋଉ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇନକୁ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଥିଲା। ସୋ ଇଂଲଣ୍ଡରେ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଦେଶ ସାରା ଗୋଟେ ରୟାଲ କୋର୍ଟ ଏସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡି ରହୁଥିଲା ଯୋଉକି କମନ ଲ ପାସ୍ କରୁଥିଲା ବା ଆଇନ ପାସ୍ କରୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସେଫଗାର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା। ସୋ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଏଭାଲ ଟାଇମ୍ସରେ leisure and amusement କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, many aspects of the town life were challenging and people worked hard, but they also had participated in leisure activities. ଅନେକ ସମୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଦେ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜିକାଲିକା ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନଥିଲା କିମ୍ବା ପାର୍କ ଫାର୍କ ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ଯେତିକି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ। ସୋ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଖେଳକୁଦ କରୁନଥିଲେ ବୋଲି। Children played with dolls and toys such as wooden swords, balls and hobby horses. So ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କାଠର ଖଣ୍ଡା ବଲ୍ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସଗତ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସେମାନେ ଖେଳ କରୁଥିଲେ ବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲେ। ଦେ ରୋଲ୍ଡ ହୁପ୍ସ and played games like badminton, long bowling and blind man's bluff. So ଏସବୁ ଖେଳ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆଦି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। Adults also games like chess, checkers and backgammon ଏସବୁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। They might gather to play card games, go dancing or enjoy other social activities. So ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଚେସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଚେକର୍ସ ଖେଳୁଥିଲେ, ବ୍ୟାକଗାମନ ଖେଳୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ, ନାଚ ଦେଖୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ସାମାଜିକ କାମରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିଲେ। Modern urban plans were associated with new forms of knowledge which claimed to be
based on objective truth. So we are discussing about the public health issue. So that's why we discussed all those things which happened in during the medieval age in Europe, and this sometimes of same or something different types of thing happened in Indian cities also. So yes. So modern urban plans were associated with forms of knowledge which claim to be based on objective truth. So in this section, we discuss about the public health. We already discussed about the public health. So modern plans are all encompassing in trying to structure a urban space as a whole, ranging from large public through fairs to individual houses. ଏଥିରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ଆଧୁନିକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅର୍ବାନ୍ ସ୍ପେସ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ସହରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଥ୍ରୁ ଫେୟାର୍ସ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମାନେ ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକଙ୍କର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏବେ ତ କହୁଥିଲି ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୋଧେ ସୋ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ପାର୍କଟେ କରନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଜମି ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆଇଦର ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ବି ବନାଉଛନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ପାର୍କ କରନ୍ତୁ କି କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂରେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କେଉଁଠି ଘର ରହିବ କେଉଁ ପଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରହିବ କେଉଁଠି ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ବା ଆମର ସିନେମା ହଲ୍ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରହିବ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସରକାର ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସିଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଗଲେ ଏପରିକି ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ନିଜ ଜାଗାରେ ଘର କରିବ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ତାଲା କରିସାରିଲ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଘର କରିସାରିଲ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। The planning of the modern city is being optimized by the transformations of Paris after 1850 and the efforts of Baron Georges Haussmann। ये जो यूरोप पर्टिकुलरली फ्रांस कथा यदि आम आलोचना करवा एथिरे प्यारिस को ट्रांसफॉर्मेशन हबार 1850 बेलू एथिरे अनेक फैक्टर काम करिथिला अनेक योजना काम करिथिला। अपॉइंटेड बाय नेपोलियन थर्ड इन 1853 Baron Georges Haussmann famously demolished large parts of the old city in order to create a new Paris of wide boulevards and underground sewers। So ये जो शहर को विकास करने पाई बैरन जॉर्जेस हॉसमैन जे कि नेपोलियन फ्रांस रा सम्राट नेपोलियन तृतीय द्वारा अपॉइंटेड होते 1853 मसीह सी कौन कले ना पुराना सहर अनेक अंश सी भांगीदे कहीं ना गोटे नुआ प्यारिस से क्रिएट करिया चाहूँ आम जो तुम कहती गत काली जे कटक कटकटा हूँ
नारो रोड बा चारिआडे सब कम कम माने अल्प अल्प जगह रास्ता छोट सेठी किछि वर्ष पूर्व पर्टिकुलाली यदि 2005 कि 2000 मसीहा कथा आलोचना करिबो सेते सहरटा बहुत क्लमजी बहुत छोट माने छोट छोट रास्ता गली ता भितरे लोक मानकर जो रास्ता ऊपर दुकान घर इत्यादि सहरटाକୁ गोटे संकीर्ण କରିଦେଇଥିଲା किंतु सरकार निष्पत्ति फल कौन है ना सेगुड़ा सब भांगी दिगला ठीक अच्छे सब उच्छेद प्रक्रिया आरंभ हुए एवं चली सरकार उच्छेद प्रक्रिया विभिन्न जगार से कौन कर रास्ता को बढ़ाई रास्ता को प्रशस्तीकरण करने से कौन करती ना ये जो पुराना बिल्डिंग बा जो लोक के रोना सेगुड़ा को भांगी दियंती एवं पर्टिकुलाली एवं जो आउ गोटे कथा रोचे जो ये रोचंती माने रास्ता ऊपर जो माने मध्य घर कर भांगी दियंती तेणु ये जो अवस्था रे कौन होची ना यही सब सरकार या कहीं करुँच ना सरकार मूल लक्ष्य हूँ जे रास्ता टाक एक्सपांड कर ठीक अच्छे से भली बैरन जॉर्ज हॉसमैन नेपोलियन थर्ड द्वारा अपॉइंटेड होते गोटे पेरिस को फ्रांस राजधानी पेरिस को गोटे भल सहर में परिणत करने से कौन कले ना ताकू भांगीदे ठीक अच्छे ओल्ड सिटी टाक भांगिले गोटे नुआ पेरिस गठन करने there is some dispute about whether his efforts should unequivocally be considered as a either new or as a distinct way of reconfiguring the modern city. केतक ऐतिहासिक ताकू समालोचना करछन एटा गोटे नुआ कथा ना से पुराना जिनस थिला सेटा गोटे से चेंज करि करछन फॉर इंस्टेंस मैथ्यू गेंडी looking at the sewers constructed under Haussmann suggests that they severed fundamentally aesthetic rather than functional uses since the architecture was decidedly non-modern in orientation. So तांका मतरे जो सीवेज सिस्टम टा सब अंडरग्राउंड करागला सेटा ठीक है नहीं कारण केतटा ऑन एस्थेटिक दृष्टि बा ये जो आमर धर्म ये दृष्टि नैतिकता दृष्टि से केतक विरोध कर किंतु ये जो आगर हाँ जो सीरेज कथा कहती तो सीरेज सिस्टम टा आगु कौन थी ना रास्ता उपर सीरेज सिस्टम थी जोटा भारी अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि कर सब सहर एवं सब अंडरग्राउंड सीरेज सिस्टम है जहाँफल आउ रास्ता उपर ड्रेन पानी देखा मिलूना ठीक अच्छे सो nevertheless many of Husman's methods and their outcomes have provided a model of model of modern urban government not only to those leaders of the nation states building cities but also planners envisaging them and historians describing them. ये जो हॉसमैन का मेथड कौन थिला ना गोटे आधुनिक शहरी सरकार गोटे मॉडल क्रिएट कर यही टाइप गोटे मॉडल हवा उचित यही टाइप गोटे सरकार हवा उचित एवं आ कौन होता ना से विभिन्न प्लान माध्यम काम करते So part of the rationale for the demolition of the parts of Paris under Haussmann was that narrow streets were particularly conducive to urban insurrections, as had happened in Paris in 1830 and 1848. So ये जो हॉसमैन जो ताका प्लान अनुसार पेरिस को रिकन्स्ट्रक्ट कले बा जो पुराना पेरिस को भांगी की जो पुराना शहर को भांगी की जो नुआ पेरिस गठन कले एथिरे तांकर गोटे बड़ लक्ष्य थिला से जानथिले
जदि रास्ताटा न्यारो हम ताहले कौन हम ना अर्बन इनसरेक्शन जदि गली भलिया रास्ता रे रहिबो सेठी पुलिस जाई परिबो नाही ठीक अछि लोक गंडगोल करी किए कुआडे फसिक पड़े जदि रास्ता चौड़ा थी पुलिस गाड़ी जदि जाई न पारथो जदि रास्ता न्यारो अछि बा सरू अछि किंबा सेठी लोक के माने सॉरी जो रास्ता जदि न्यारो अछि ताहले कोन हो ना आउ सेमानक पई जो माने राइटर्स थिबे किंबा जो माने विक्षोभकारी थिबे सेमानक पई सुविधा हो रास्तार दुई पाखरे घर थिबो क्लमजी थिबो जदि पुलिस आछि ताको ऊपर के टका फोपाड़िबो कि बाडेयो कि कोन बड़ बड़ पत्थर फोपाड़ी परिबो सो सेठी पुलिस पइसे दिन हम एटा एग्जांपल नउ से बड़ी प्यारिस जो पुराना प्यारिस से बड़ा क्लमजी थिला माने जाका जाका हेकी थिला बहुत न्यारो थिला ताफले कोन होतला ना शासन करी हो नथिला किंतु ए जो नुआ प्यारिस अनुसार रास्तार चौड़ा है रास्तार प्रशस्तीकरण है एवं फल 1830 और 1848 फ्रांस रे दीटा विद्रोह होता सो ये जो विद्रोह समय न्यारो स्ट्रीट रे कौन होता ना आदिवासी मानक गंडगोल करने को सुविधा होता विप्लव करने को सुविधा होता से माने कौन करते ना गंडगोल करते आसिक छुपी जाते घर so insurgents could easily build barricades across narrow streets and fight through winding alleys so ये जो insurgents माने बा घुसपैठ माने बा धसी पसी आसथिबा लोक माने कौन करिवे ना सबड़े बैरिकेड बनैथिबे ए जो नैरो स्ट्रीट्स जो संकीर्ण रास्ता जो कहीं थो ना से बैरिकेड बनै देउथले एवं तांकु सुविधा होतला अटैक करिया पई नेपोलियन थर्डर सैन्यक ऊपर द न्यू पेरिस वर्ल्ड बॉलीवर्ड्स simultaneously solved the problem of mobility of the troops as well as the problem of invisibility of the poor ये जो नुआ प्यारिस है तापर कौन कला ना से जो मोबिलिटी जो ट्रूप्स बा सैन्य मानकर मोबिलिटी को अधिक से ताकर जो समस्या थिला न्यारो रास्ता हेले से पशि पार नथिले जो विक्षोभकारी माने ताको अटके देउथिले एवं बैरिकेड बनै देउथिले तांको हैरान करूथिले सेटा भी हला ना दे आल्सो एन्श्योर्ड ए स्मूथर फ्लो of people and goods within Paris, lubricating the circuits of capital that were beginning to dominate the city. So, ये जो नुआ रास्ता फल फल कौन है ना प्यारिस लोक माने स्मूथली बा अति भल भाव सुख स्वच्छंद गमनागमन करि पारले एवं जो रायट को बा कौन से विक्षोभ को से माने दमन करने को सुविधा है से सक्सेसफुल हो पारे फाइनली दे वर बेटर सुटेड टू डिस्प्ले द imperial legendary the technical outputs that went into the creation of Haussmann's plans included accurate cadastral maps of the city, which were the first of their kind. The study of Paris, as it was envisaged and built by Haussmann, help us understand the key themes of modern planning and the distinctive relations between between power, technical knowledge, and capitalist interest. So, ये जो नुआ पेरिस टी तैयारी होता हॉसमैन के द्वारा तांकर जो परिकल्पना होता ये नुआ पेरिस टी गठन करिबार सेतरे कोन हला सेटा शो करूछि हमको कोन
ना मॉडर्न प्लानिंग आधुनिक शहरीकरण प्लानिंग टा आमे से जानी पारुछंती the distinctive relations between the power technology technical knowledge and capitalist interest. So एतरे आउ तीनटा कथा मध्ये जना पड़ला जे पावर रिलेशन बा हमर पॉलिटिकल पावर केमति रिलेशन रही छै टेक्नोलॉजी रो केमति व्यवहार करा जाउछि गोटे सिटी को डेवलप करिया पाई आउ गोटे रहउछि दैट द कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट्स जे पूंजीवादी मानकर स्वार्थ किपरि रक्षा करा जाय परियो से दिगरे मध्य दृष्टि दिया जाउछि सर दृष्टि दिया जायतिला से समय रे पब्लिक हेल्थ was a form of knowledge that emerged out of experiences of the overcrowding and disease in the mid 19th century European city. So public health जो कथा में आगु आलोचना करथिले कि बड़े भाव रे शहर रे जो ओवरक्राउड जोगु एवं डिजीज सब आरंभ European city गुड़िकरे early urban planning in Europe was partly prompted by the alarm felt by the middle class reformers about slums in cities like London and northern England. So ये जो early urban planning जो देखा जाता बा जो यूरोप रे जो प्राक शहर योजना देखा जाइतिला एटा मिडिल क्लास रिफॉर्मर द्वारा करा जाइतिला the earliest statistics collected revealed the impact of overcrowding in these slums on the life expectancy of its residents. Different kinds of theories of health came to shape planning in cities. Thus, mesomic theories of disease, the idea that disease spread through putrid vapors, advocated aggressive cleansing of cities and the areas in which the poor lived. In contrast, those theories that which understood diseases as caused by the spread of bacteria could focus on urban changes, which could leave alone those parts of the city in which disease could rage provided the disease did not spread. More generally, however, the idea of open sunlit spaces and the circulation of air as essential to good public health came to be accepted in all approaches to urban planning. So, ये जो अर्बन प्लानिंग बा शहर योजना रे कौन करागला ना नुआ सॉरी नुआ आइडिया को गुरुत्व दिया गला जोठी हमरा जो पर्टिकुलरली हेल्थ और हाइजीन पब्लिक हेल्थ और हाइजीन ऊपर गुरुत्व प्रदान करागला प्लानिंग थ्रू दिस variegated concerns and site of expertise was coming to embrace all parts of the city. The French philosopher Michael Foucault has tried to outline the operations of two modes of modern power through a discussion about discipline and governmentability. Governmentality. So ये जो प्लानिंग देखा जाउतला ता माने करा जाउतला ताहा एक्सपर्ट माननको नै साइट र ऊपर जहार ज्ञान थिला ता माननको नै एवं फ्रांस र दार्शनिक माइकल फोकल्ट आज से मध्य चेष्टा करिसंती ए जो आधुनिक शक्ति को ऑपरेट करिया पाई एवं सेति पई
से कौन कहले ना डिसिप्लिन ही आर्ग्यूड इन्वॉल्व द ऑपरेशन ऑफ पावर अपन द बॉडी जो डिसिप्लिन कथा से आलोचना करुले कि इन्वॉल्व जो बॉडी रो पावर टाको से गुरुत्व प्रदान कर इंड्यूसिंग द न्यू वेज ऑफ बिहेविंग एंड कंडक्ट थ्रू डिफ्यूजन ऑफ साइट्स ऑफ सर्विलियंस governmentality for faculty operated through a more long range mechanism operating upon populations to subtly coax broader transformation into existence. His understanding has been very influential in forming urban studies, generally history in particular. Patrick Joy has examined the operations of new governmentality in Manchester. Ostensibly objective and scientific actions were invoked to suggest the emergence of a realm that beyond politics, one where the only decisions that needed taking were on purely technical grounds. The material infrastructure of the city, its sewers, roads, and public buildings were organized in a manner that generated an image of self-regulating city. So Patrick Joyce से अनुभव करछन्ति तांक से ऑब्जर्व करिसन्ति जे गवर्नमेंट रो मैनचेस्टर कथा से आलोचना करती लंडन रो मैनचेस्टर सो ता कथा से आलोचना करिसन्ति से तांकर कथा रहउछि जे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण इट इज आल्सो बियॉन्ड पॉलिटिक्स राजनीतिर बाहर होछि गोटे कथा जे मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर सहरर जो वैषयिक हमर जो जो बिल्डिंग्स बा स्ट्रक्चर सब रही ये सब जिनस ठीक भाव ऑर्गेनाइज करा जिवा उचित पर्टिकुलरली सीवर्स रोड्स एंड पब्लिक बिल्डिंग सीवर्स अर्थ अछि ये जो नाल नर्दमा से ता कथा ठीक से बुझवा उचित रास्ता घाट कथा ठीक से सरकार बुझवा उचित एवं आ कौन होची ना पब्लिक बिल्डिंग्स ताकू मध्ये ऑर्गेनाइज करिवा को अछि सो these were organized in a manner that generated an image of self-regulating city. So this would be one in which social political organization was seen as unnecessary because decisions were dictated by purely technical considerations. So ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଉଛି ବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କେତେ କଥା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ମାନେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ରୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ ସିଷ୍ଟମ ବା ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ ସେକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ So circulation in such a city was unimpeded, roads were wide, drains operated to carry waste away without visible effort, piped water reached directly into citizens' homes. So से कौन कहते पैट्रिक जॉयस कहते जे ये जो प्रत्येक सहर रे केतटा जिनस निहाती करा जिबा उचित गोटे होची हमर रास्ता को चौड़ा करिबार अछि रास्ता को प्रशस्त करिबा को अछि ड्रेन को ऑपरेट करिबा को अछि जो ड्रेन गुडी को बंद हेछि ताको ऑपरेट करा जिबा उचित काहे कि ना जो वेस्ट मटेरियल को जा सरल जो दूषित पदार्थ बाछि ताको
नहीं ताको बाहर नहीं छाड़िया पाई एवं जोटा कि जो वेस्ट मटेरियल आउ लोक को देखा उचित नुहे ता कौन अस्वास्थ्यकर परिवेश क्रिएट करने उचित नुहे पाइप्ड वाटर should reach directly into citizens so पाइप वाटर समस्त घरे घरे पहुँचवा दरकार जोटा बर्तमान सरकार आम करपरिक गाँ गंडारे पाइप वाटर दिगला सो maps guidebooks with steadily increasing mass circulation through the 19th century described a city that could be easily known and through which movement was easy. Public libraries were another way in which qualitatively enlightened citizen was being knocked into existence by the actions of the state. So, गोटे सहर को ट्रांसपेरेंट करने तार मैप आउ गाइड बुक रहा दरकार अर्थ किए को अंचल को आसूची किए को धर गोटे भुवनेश्वर आम कथा उदाहरण को नवा पैट्रिक जॉयस मतरे जे बिगिनिंग जो जगार प्रथम गोटे मैप आउ गाइड बुक रखा उचित तापर कौन हम ना जदि गोटे जगह को आम जाऊँ जदि तार सहर बिगिनिंग गोटे तार सहर को जाऊँगी जदि आम आरंभ जदि आम मैप आउ गाइड बुक पाईगले ताहले आमको से सहर विषय जाना सहर को कुआड़े जावा ता विषय किसी असुविधा हम ना पब्लिक लाइब्रेरीज were also another way in which so आउ गोटे रोचे पब्लिक लाइब्रेरी जदि लोक मान पाठागार कर दिया ताहले कौन हम ना लोक मानकर बुद्धि माने बौद्धिक विकास घट ठीक अच्छे एवं लोक माने माने राज्यर ए कर्तव्य द्वारा काम द्वारा प्रभावित है urban institutions like the city hall, libraries, schools, workhouse, and prisons were also, however, sites for the operation of disciplinary power. So, urban institution भली शहरी अनुष्ठान भली आउ केतक संस्था रही अनुष्ठान रही जेपरिक सिटी हॉल लाइब्रेरी स्कूल वर्क प्रोसेस एवं बंदीशाला ये समस्त डिसिप्लिनरी जो श्रृंखलागत शक्ति द्वारा परिचालित हियर पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ bodily habits, structuring of time could be brought into being through surveillance and intimate control. In these and other aspects, planning was based on the idea that the material environment could have beneficial effects beyond the purely physical, beyond the purely physical. So, ये जो क्षेत्र रे जो प्लानिंग कथा हम आलोचना करुछंती प्लानिंग क्षेत्र रे कौन ना सरकार ये जो केतक बेनिफिशियल इफेक्ट्स मध्य अप्लाई करुछंती विलियम ग्लोवर has discussed the ways in which this premise
could operate in ways and so anyway, William Glover has discussed the ways in which this premise could operate in ways that were not exactly disciplinary in the Huckeldian sense. He points out that urban layouts were often understood by colonial authorities as being able to generate new sentiments and taste through persuasion rather than surveillance. So, ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି. So nor should we discount the elements of civic pride and a celebration of the burgeoning wealth of industrial city fathers that was sought to be diffused through architectural grandeur of many of these urban institutions. So এই जो ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି ଫାଦର୍ସ ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଧନୀଙ୍କ ଲୋକ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅର୍ବାନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ. ଠିକ୍ ଅଛି. So thank you for giving me a hearing patient. So tomorrow we will discuss the rest of the things. So thank you all. Hello, Vijay sir, thank you. Okay, sir, we will wind up the program. Okay, sir, I have finished that. Okay, good night. Good night, sir. Thank you.